Hi guys, this is Lindrid Sangma. Welcome back to my channel. So, the only video de Maikai Toner Cartridge ko Laserjet Printer lo replace ka again yani gaman akan gen. Tau dan chung screen no saha ni gaman ni phone ko full on ka bo je ko thuncheng nek chawa. Hi video ko start kana. Yan HP company ni Laserjet Toner Cartridge. Yan getal baha. Yani dam de hazal bungar cha bunga sut bungasku. Suna mi shot nya. Yan HP Laserjet Toner Cartridge ni manual. Yan Toner Cartridge ang unbox ka ha. Nasun kinga na menu bo ang misukat niya. Daw diyan ching printer niko cartridge kacham ko raongkatgen. Khali bo na hani gaman ngaya getal ko cepat na katamnya. Saubarang de changjing na bedunga na menu rekpo changaigen easy yonga. Ya getal cartridge. Ya khok thong na nga. Kung jauh de cek jawa kali mo. Ya genang cepat ken semua orang de. Ini ya ko de ak thongera rek na katananggen. Dore ya ko anga mai ki cepat ken da CJ ko nanga bekote misukwat hacim absen deken ya ko ba cepat fly bo. Yan nage chipaya changai gen mo dode anga khali chkama chkcha sungna print out ka imung misot ken computer ni komo yang ang ni documents ko anga print out ka misot ken sungna ya print out ong ha ya chka mo mana ha mo tode ongai ha anga chanchia tode na sung changai genok namme de ke ko ni mungna soba changjagen chung ode ya ho jar ke mungna takai bo changai gen eji ong amo na simangna ya video dakchagani ong gen chung ode na simangba angna like share comment subscribe ka dakchagat pabo aro gan thirong dakaba khos ke video natpo jeda kole getal notification rangkom sugen